نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم هريكو سنة بكاديون كودن دان لندن بماكي هري kamɓe e modi maɓɓe ɓe fotta moƴƴa joni ɗon ko woni probléme o modi maɓɓe ala ɓe dépense ude holtintaɓe si ɓe nawdi ñawdataɓe tigi tigi on ko ɓe hani ɓe kon fof ɓe waɗande ɓe waɗantaɓe joni noon ko ɓe won ɗon galle ko ɓe hoɗi ɗon ko kañum sonnajo on jeeyi galle ɗen ko kamɓe darni galle ɗen kono e modi maɓɓe no darni ka flawa kono ko modi maɓɓe darni toon ɓe ittanaɓe ko ɓe wona ɓe ittanaɓe chambre ko ɓe wona joni noon hiɓe faala tortagol hoore maɓɓe par ce que ɓe découragé ke e dewgal ngal joni ɓe landi wasuye galle ko ɓe won ɗon kamɓe sina maɓɓe ko kamɓe jeeyi galle ɗen joni way noon tawi kañum gorko on ko sihaju makko yani tun e maɓɓe wono toon landagol ɓe mbuuɗi ma ɗum yani ko yowiti kon e affaire mbaldi ko ɗum ɗon tun haray kañum gorko on arata e maɓɓe o hedditi kon fus joni noon ɓe landi yo wasiyoɓe haray kon ɗon landal maɓɓe ngal barakallahu fikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد ara hiwretama on hiwrama on toranama Allah jamme kisiye on weltanama ono yottimɓe ngal landal e yottinanaɓe ngal landal yo Allah waɗangon baraji e muɗum min landa ɗon yo Allah arti kan jabagol ko Allah yiɗi yarli o hawrindinalan e sawaba e muɗum amina ya jalala. Pardon. Hara inchallahu ko atti en wasiyade ɓe ko ɓe landi kon ɗo yen ko atti en jonde ɓe conseillére wo ko Allah arsiki en ko honno ɓe gerdata o programme ko ɓe landi ɗo kon haray no en ɓangina ɗo wondema haray dépense sonnajo ko farli ko gorko on haray ko sonnajo on ñamata kon ko sonnajo on holtirta kon ko sonnajo on ñawdorta kon ko sonnajo on waloto ɗon ka o hoɗata ɗon kanko e ɓiɓɓe makko ɓen ko modibbo on ko gorko on ko babaji on woni ko fawi haray ko kanko Allah farli dépense ɗin la shakka fi Allah subhanahu wa ta'ala o wi a'udhu billahi minash shaitani rajim wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf no farli babajo on ñammingol sonnaɓen e holtinirgol ɓe no moƴƴiri. Allah wi askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum hoɗine sonnaɓe mon ɓen ka hoɗuɗon ɗon embere ko marɗon kon embere min wujudikum yani embere ko marɗon kon tayi ko ɗum waɗi raison pour laquelle piiji buy so yi'i l'islamu ardinayi gorko on wi'a ko gorko on ko gorko on ko gorko on wano joni exemple piiji buy wano joni toɗɗagol inde bobo on e piiji gono ton ko paske piiji buy l'islamu no farli gorko on kono ko honɗum woni ko sunini yaafo ɗon sifa ɗiɗo piiji fou on nanta ɓe wi'oɓe no defandude rewɓe ɓen no droitji maɓɓe violaɗi ɗin hiɓe defandude droit sonna ɓen on nanta ɓe ŋerma o domaine ɗo min dasi ɗon famude kon faala yewde kon ka l'islamu farli ɗon gorko on ɗiɗo piiji kanko tun farliɗi kanko duwa waɗande sonnajo e ɓiɓɓe makko ɓen on nanta o kote ɗo yimɓe wi'oɓe ɓen no defandude rewɓe ɓen no wi'a wondema sonnajo on no victimisaɗo sonnajo on droitji makko ɗin no violaɗo pourquoi hanno l'islamu on awa hanno farla sonnajo ma fecca waɗa 50-50 min dasi ɗon famude on nanta ɓe ŋerma ɗo wi'a ɗo sonnajo ɗon no deƴƴi hokka ɓay tun ko sonnajo on ko gorko on farla nde sattede ɗo farla ngal dongal ɗo ronda ngal dongal ɗo ɗon no deƴƴi ɗon goto wi'ata sonnajo on no waɗa à l'écart sonnajo on no ɓurdidina e gorko on nanta ɗo no inna ɗo no ɓurdi min dasi on famude on nanta yimɓe defandoɓe ɓen prétenduɓe ɓen no defandude bandiraho on droitji makko ko natiri ɗo yaltiri ɗo on nanta ɓe ina ɗo sonnajo on no gorko on no ɓurnaɗo e dow sonnajo on ko hanno dépense ɗin sende fotine maɗum awa hanno sonnajo on kañum farle kañum dépense mum ɗin gorkon kadi farle dépense makko ɗin ɓiɓɓe ɓen sende 50-50 ɗon on nanta goto no ŋerma ko ɗum waɗi musidɓe julɓe
wota en jaɓu tun ka faverji men ɗin woni ɗon tun ko ɗum ɗo no woni lorrude tampinde bandiraɓen ɓe wonɓe yaltude wi'a kañum droit sonnajo on no jatta no viola haray en addu tun ɗo entre parenthèse hara jama an onon ɓe bandiraɓe wattane hilla ɗum ko go'o ɗimmum ɗum musidɓe julɓe tedduɓe bani adama no yurmi bani adama no metti fi toujours on yafoto ado en hewtude conseil ko ɓe landi ko yen conseil ɓe e ngal landal maɓɓe ɗo en nani ka landal ɗo bandiraɓen ɗo ko landa ko ɓe landi ɗo kon wondema wo moodi maɓɓe alaɓe waɗande hay fus ko moodi maɓɓe duwaɓe kon waɗande he musidɓe julɓe ene ɓe bandiraɓe landiɓe ngal landal yalli kamɓe ɓe waɗande moodi maɓɓe ko ɓe duwa kon wadde fow wallahi bani adama mo taskike fi bani adama o tawi bani adama no yurmi bani adama no hulɓini a nanta jamais min on ha hande goɗɗo landaki lan foti ko bandiraho gorko foti ko bandiraho sonnajo wondema e moodi an alalan waɗande ko duwalan waɗande kon kono min kadi noon mi alamo waɗande ma o usaji yo hare kono ni ñawore min o sonnajo mi ala waɗande moodi an ko mi duwa waɗande mo kon konno l'islamu wi mi ala nande kay goɗɗo alalan landade min o gorko tigi tigi o sonnajo an on alalan waɗande ko duwalan waɗande kon kono min kadi gorko on noon mi alamo waɗande ma o usage min o gorko mi ala waɗande sonnajo an on ko mi duwamo kon waɗande konno l'islamu wi ko nanta tun mi ala o alala waɗande ɗum ɗo o alala waɗande ɗum ɗo goto kala e men no soodi defte nde deftere nde wallifani ɗen hoore men nde wiyetende talam hiɗen wallifi deftere wiyetende talam ɓe ñammin talam ɓe okkor talam ɓe yetta talam ɓe holtin talam ɓe ñawda talam ka uddituɗen nden deftere o talam o wuppan talan o pasan talan o defan talan o teddin talan o ndara talan nde talan ka uttuɗen teɗo womo kala no soodi nde ɗo no jogi talan en nanta jamais mi waɗantamo en wallifaki deftere tamo on deftere wiyete nden tamo ma ɗum taaɓe nden ɗon deftere en wallifotake nden ɗon en sodata nden ɗon c'est-à-dire honɗum mi waɗantamo mi okkortamo mi teddintamo mi ndaratamo mi waɗantaɓe mi okkortaɓe mi teddintaɓe mi nototakoɓe nden ɗon deftere goto sottande ko talarre nden tun yimɓe ɓen sodata ko nden tun fontete jangen ɗum ɗo mi wolu tun mi anda si komin tu remarki ɗum ɗo ko woni wo ko sappagol ko oto waɗi ko oto woni waɗali o waɗali musidɓe julɓe yo Allah wono ballo meɗen ko hella kote to tu woni alaka waɗede min kanko mi woni wadde ko min woni ok fof no woni normal min mi alaka waɗanede mais min miɗo waɗande allahu akbar ɗum ɗo no yurmi haray musidɓe julɓe tedduɓe wiɗen l'islamu ko farli dépense ɗin ko gorko on dépense ɗin ko gorko on en faami haray fi honɗum ko ɗum nelaɗo sallah sallam e wasiye maɓɓe juutuɗo e fee sonna ɓen haa ɓe no jeeya e muɗum ko ɓe maakuno e on hadise juutuɗo ɓe maaki ala inna lakum ala nisaikum haqqa hiɗo mari e dow sonnaɓe mon ɓen hakke wali nisaikum alaykum haqqa sonnaɓe mon ɓen no mari kadi e dow mon hakke hiɗo mari e dow sonnaɓe mon ɓen hakke sonnaɓe mon ɓen no mari e dow mon hakke ɓe maaki fa haqqukum alayhinna alla yuti'ina furushakum man takrahun hakkeji mon ɗin e dow sonnaɓen ko ɓe duwa on jonnitude no jeeya e muɗum taɓe naaduka cuuɗi mon ɓe on faalaka yo naatu ton wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun c'est-à-dire wota o ɓe wernu ka daƴƴudiji mon yimɓe ɓe on faalaka wota ɓe autorise yo naatu ka cuuɗi mon yimɓe ɓe faala ɓe on faalaka onon worɓe ɓen nelaɗo maaki ala wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna haqqiji sonnaɓe mon ɓen e dow mon ko nde moƴƴoto ɗon e maɓɓe fi kiswatihinna ka holtingol ɓe wa ta'amihinna e ñammingol ɓe o yi e hadise goo ɓe maaki ɗulle ko o muawiyatu bun haydata landino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ko ayo nelaɗo allah ma haqqu zawjati ahadina alayhi
aw aduna alayhi ko on ɗoni hakke sonnajo goɗɗo e amen e dow gorko makko on. Nelaɗo jaabimo kanko Muawiya bun Hayda ɓe maaki an tut'imaha ida ta'imta, ko nde ñamminta sonnajo ma o sa ñaami, wa taksuha ida tasayta, holtinamo si a holti. En faami on hadise ɗon kadi wasuyeji buyɓe wasino ɗon nelaɗo wasino ɗon. Joni noon o yi ko nelaɗo makon ko ya ñamminmo si a ñaami, holtinamo si a holti. Andi ɗum ɗo no correspondi ko Allah wi kon askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. Donc haka Allah wi ɗon wondema ɗon andi o continue ɗon ha kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i wondema la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha. Allah fawali won kikin sina ko okkiki kon, ko yeru ko marɗa kon. Donc haray ɗum ɗo holli wondema enen worɓe ɓen ko e meɗen woni dépense ɗin ko enen falli. Jon noon ka landal ɗo bandiraɓe landiɓe ɓen ɗo wondema joni moodi maɓɓe alaɓe waɗande ko moodi maɓɓe duwaɓe ko waɗande fo. Go'o ɗiɗi on ko e suudu maɓɓe kamɓe sonnajo on nduɓe darnani nduɓe jeyani hoore maɓɓe ko ɗon ɓe hoɗidi kamɓe sina maɓɓe. Wondema moodi maɓɓe non darni kono ka fulawa woɓe waɗanaɓe ɗon chambre ka ɓe wona. Haray ɗe mari ko landoɗen ɓe bandiraɓe taho yoga e piihoy si jonne ɓe non conseil ko ɓe landi kon wano no yewtirɗen non. Haray ko on ɗum lantoɗen ɓe bandiraɓe ene bandiraɓe tedduɓe barkinaɓe fewdo ɓe modiɓɓe mon jombata on hiɗon mari ndu suudu mon, hiɗon anduno ko suudu wotoru ɓe mari fulawa ka. Miɗo tanɗini naam ɗum ko goo ɗimmum ɗum ene o réclamation mo réclame ɗon chambre ka fulawa si ɓe ittani on chambre ton on hootay hoɗon ton. Hiɗo wawi wiide go kono est ce que ɗum waway wonirde noon ɓe maka joni ɓe jonni on chambre hoote ton on jaɓay hiɗon mari galle ɗo mari hoore mon galle hay taw sonnajo mo ala galle few si wiyama yaw ka fulawa hiɗen andi kadi probléme ji ko arata kon. Joni noon onon taw ko on patron wiren noon kon jooma galle hiɗon héberge modi mon hiɗon héberge sina mon hara ɓe innay joni ɓe tani on chambre ka fulawa yon seno ton hoɗon bon mi landi tum ɗum ko ɗiɗi. Tammum ɗum ene mi lando on filandora on fi Allah bandiraɓe tedduɓe ene hara fewdo ɓe onon e ɓe jombidirton hiɗon andunoɓe ɓe darna hiɗon anduno no gasa ɓe ala moyen kombiyende tan hiɗon wondi ɓay mi sikka on ɓe jombu on hande découvre ɗon hande ɓe ala suudu ɓe hoɗin ɗon ɓe ka suudu mon ɓe ala on waɗande hande ko landi ɗon kon si réclame ɗon hande mi tanɗini o wondi e maɓɓe quelque temps on andi situation maɓɓe on. Joni ko honɗum muññine on ko feƴƴi fo ha tawi hande kadi on ala muññade ɗum ko tati. Nayaɓum ɗum est ce que ila ko wonduɗon kon ha fewdo ɗo on makiɓe ala on dépensude na ɗum maku ɗon ko onon woni dépensude hoore mon bal déjà ɓe landoto on hay woɗi ka hollugol ɓe ala goɗɗum ko onon fawtiɓe hay kamɓe fawti hoore mon ene no dérange on konko on ɗon wadde ɗon malgré ɗen andi ko gorko on ɗum ɗa farli ko landagol on tum ɗum ko nayi. Jowi on ka landal ɗo ka wiigol mon wondema ko si haaji gorko yani tum yani e mon e fe mbuuɗi o ara o lando on maasi yani on e mbaldi walla bandiraɓe tedduɓe mi anda ko ha honto hewtan talan simi nani goɗɗo bandira hono daro wiigol ko si haaji maɓɓe yani an tun e mbaldi ɓe ara ɓe lando ɓe yana e an yana e ma est ce que o mbaldi ɗum ko fi gorko tum min mi faala yen ekkartu ɗum no ñiddalam beni no kirɗalam beni mi anda hay konto ɗum hakke ko ɗum kirɗatalam bebe yagal ko si yanimo tun o lando lamba mbaldi joni accen ɗon mbaldi on tertoɗen ɗon jombidiren tun waɗa defa ñama waalo wuppa ta goto no yaw hay nokkude wonen ɗon mi anda si ɗon famude kon ɗe yewde kon ɓay ko gorko tun ha to jini e ɗum ko fi gorko tun mbaldi waɗirana ko droit komen non ko hakkum mushtarikum bayna zawji wa zawja même pied d'égalité
on baldi tertoɗen ɗum wona privilège hay e goto non ta goto mantor ɗum ha hande mi salanaki ɓe bandi gorko ina kadi ha hande mi ronkali mo jontude bandi makko ndin ɗum ta goto mantor ɗum accen ɗon ta goto jonnitu kala yo jogo ta goto non kadi yahu nokkugo dey wone ka cuuɗi ɗon dewle hume jama on wona ɗo ma ɗum o joni siko mantorgol ɗum tawi ko gorko tun hato jini e ɗum sonnajo wotta o jaɓɓu gorko jombamo yo yaw rew debbo jombamo yaafo ɗon musidɓe si gorko kadi joni wi'i ko sonnajo hato jini e ɗum ko o jonnitimo hakke makko ka bandi wasi ko hakke makko kanko tun joni gorko yo accu ɗon wota o jombu sonnajo yo wonirni ma o jomba gorko awale guy on yaafoto kono mi faala tirude hakkillaji men ɗi l'attention men on ko nangugol e mantorgol ɗum yona ko mantore fi hon ɗum koko kafa non wigol ko si yani mo tun ara o yana e men en fof kan ɗon ko wigol yana e amen men ɗiɗo kala non par ce que ko kafu mon non joni seede joni siko banto o timbantano jama on faaboto ka ñande o gorko acci banti sonnajo est ce que jama on andata o piyamo o dampamo ɓay joni ko yanugol e makko ka baldi jama on hollitetake joni est ce que hande goɗɗo no holtude ɗum ko joni ko honɗum woni o wullitade ñande o ñande o alalan satisfaisude ka baldi o alalan jontude c'est à dire mi ronku famude l'incohérence ko marɗen kon aya yimɓe no inna wondema miɗo jontude mo baldi makko si gorkon ko impuissant nange kadi e wullitagol joni ɓay ko fi gorko on joni so wata jontude sonnajo makko on hakke ka baldi haɗi deƴƴe wone ɗon awale goy ɓay ko fi gorko on joni o wata ko incapable jonnitugo sonnajo makko on baldi ɗin joni o wata jontude hakke on no duwira non ka ko fi honno awa sonnajo wullitoranta hella on kote ɗon haɗi o muño a ɓay ko fi gorko on donc ko ɗum waɗi min ɗo no ñiddalam be ni nde mi ɗonana sonnajo no wola ɗum ma gorko no wola ɗum fi baldi ɗum ko kafu non si jama on joni yo halde fotte yo acce ɗon joni awa wone ɗon ta goto no yaw nokkugo dey wone ɗon ɓiƴe ɗon mo kala haɓɓito ɗon ha gaɗa jooɗo anda to ɗo si tawi na kafu non ando siko goto jeeyi ɗum donc hella on kote ɗon tertoɗen ɗum ɗon min hella on kote ɗon barakallahu fikum voilà arten ko dow towa kon tawata ko hakkeji ɗi gorko on duwa jonnitude sonnajo on e hakkeji ɗi sonnajo on duwa jonnitude gorko harana hakkeji kafaɗi ɗin donc hara wiɗen bandiraho ka naya ɓum joni noon ndu suudu wi'andu ɗo ene bandiraɓe mi landora on fi Allah dérangeyi on ko wonɗon dépensude hoore mon kon Allah no hokki on moyen ko wonɗon dépensude modi mon kon ɗum dérangeyi on andi taw ka soɓɓundu mi yeƴƴintina on soɓɓundu ka wi'a ɗon wondema ko suudu am men woni kan win e sina am ay on probléme sina ɗon wallahi yimɓe tarduɓe yimɓe bomɓe no woodi aray ɓe sowinsina goɗɗo mi wiyaligoy o ka bandirawo ɗo ko ɗum kono lan andi no woodi ɗin kaaji Allah taw non o bandirawo ɗo wona ɗum aroɓe inna an a waɗi hoore ma hunde kaari a waɗi hoore ma huɗaɗo an a darnay galle ko modi ma duwa ma hoɗinde hoɗina modi ma ɗon hoɗina kadi sinama ɗon hiɗen andi du taw probléme no woodi hara ko gorko on darni hay galle ɗen hoɗindini ɗon sonnaɓe mum ɓen ko probléme na noon fisi tawi ko sonnajo goo darni galle ɗen hoɗini ɗon modi mum hoɗina kadi ɗon sonnajo mum min mi wiyali o bandirawo yani hoɗina ɗon sina mum afwan mi wiyali ɓe bandiraɓe ɗo ko ɗum woni ko metti ɓe ɓay ko galle maɓɓe hiɓe mari droit yaltingol modi maɓɓe ɓe mari droit yaltingo sina maɓɓe par ce que ko galle maɓɓe ban ko modi maɓɓe duwa ɓe honnude ɗen woni d' accord kono kon faala landade ene bandiraɓe tedduɓe on okkorta goɗɗo janano ni wallito ɗon janano tawata na modi mo ene si goɗɗo goo mo hoɗa miskinajo so tampi joni alaka o waalo hiɗon mari chambre libre on honnata o waalo heɓon baraji pelleti ko non woniri ene hiɗon sikkude ko kon ɗo waɗande modi mum on ala baraji e mum ko bani adama wonɗo moƴƴade e mum ko bani adama wonɗo moƴƴade e mum on andina farila yon dépense modi mum wona farila yon hoɗi modi mum hiɗe woni d' accord
jon non hiɗen andi farilla on ko gorko on fawi ɗon andi so waɗani on ɗum konko farlimo ɗon andi mo mari baraji. Nelaɗo maaki hay sayre nde gorko ñamminta sonnajo mum himo mari baraji. Andi ton non ko farilla, dépense ɗin ko farilla. Jonno fama baaluki ayyatuhal uktiyal karima. Kon ɗum makuɗon onon o bandirahu tedduɗo. Si tawi woni on dépense goɗɗo mo tawata farlaki on dépense gol mo. Miɗo felliti baraji ɗin no ɓuri ko ɗon baraji. O yaali hiɗon andi gorko duwaka jonnude sonnajo mon zakka. Par contre sonnajo no sellaka o jonna modi makko zakatu mali makko on. No sellaka sonnajo jonna modi mum zakka si modi makko ko miskinajo. Par contre hay si sonnajo ko miskinajo sellata ka gorko on jonna ɓeygu mum de onno zakkaji makko ɗin. Ka hollugol ɗon bandiraɓe tedduɓe haray conseil komi jonnata on ko min no jeeya e ko komi wohli ɗo. Si tawi tu woni lorrata on ɓayle mi tanɗinaki lorray on, dépensugol moodi mon wonon ɗon wallahi ko baraji tijji ɗon. Go'o ɗimmum ɗum komi conseillata on, conseil ko landi ɗon kon, wasuye mo landi ɗon on, si tawi tu woni lorrata on, min komi wi'ata ndaare intérêt dewgal mon ngal. Wota o ndaaru intérêt fus. Wallahi ndu suudu ndu darnuɗon ɗo ñande goo on haɓɓete ha ngaɗa yaltina ɗon e ndu suudu naɓo ɗon e ƙabru hum. O gorko mo honnuɗon ñande goo o haɓɓete ha ngaɗa o yaltine e ndu suudu o naɓe e ƙabru ngayka hum faaɗu kum. Wallahi bandiraɓe tedduɓe, accon ɗum ɗo woɓɓe goo ɓe yiɗuɗon eɓe on yiɗa hoɗa e ɗe galle ɗe darnuɗon. Hande kadi on fewjata fi majje wigol ko sina ko moodi ko naatilo on andoyta ko honɓe hoɗoyta e ɗe galle hajja en. Min komi conseillata on jante moƴƴa, si tawi hiɗon heɓude ko nafo ɗon, hiɗon heɓude ko surro ɗon fi Allah e nulaɗo, ndaare dewgal mon ngal ko baraji wodani on. Garde dewgal mon ngal, valorise dewgal mon ngal. Si tawi lorrata on, min ko ɗum mi conseillata on. Continue dépensugol ɗo. Wota sheytane cuɗan on, wota yimɓe pompu on, wota ɓernde mon e miijoji bonɗi aruka ɓernde mon wigo mimi waɗi hoore an huɗaɗo ko o duwalan dépensude ndaari min miɗo darni galle watti terte ɗon mi torike on mi jeeji on si tawi no gasira noon. ɓay ko conseil landi ɗon, wona mi imposa, mi ala on obligeude, mi ala on forsude. Si tawi lorrata on ɓayle pelletti kala moƴƴere nde waɗan ɗon goɗɗo Allah yoɓay on. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man naffasa an muminin kurbatan min kurabi dunuya naffasa Allahu an kurbatan min kurabi yawm al-qiyama. Man satara musliman fi dunya satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. ɗum ɗo ko surrugol moodi mon noon. Nelaɗo maaki mo surri julɗo ka adna ɗo Allah surray mo adna e lahara. Ala ko ɓuri labede nde ɗon surra moodi mon. Par ce que ɗo ko sutura ni fi kala hara yimɓe ɓen no andi, no gasa yimɓe ɓen no andi, ɓaylaray ɓe andi ka hoɗuɗon ɗon ko galle mon onon. Kono ɗum tampinta on. Ɓay so yaltini ɓe ɗo joni. Wanɗo ni joni misal, wano makirɗo joni on faala tortade hoore mon, on découragé ke. Son tortike hoore mon ko ka gorko go yaaton. Gotum e piiji ɗiɗi. Yahon ka gorko on darni ɗon, ma ɗum so darna o luwana on, ma o arton ka galle mon ɗon. Ene son iwi e ɗen galle ɗon. Ko gotum e piiji ɗiɗi. Pelletti ko woɓɓe go kadi hoɗin ton ka hay so yoɓinayi ɓe. Ko woɓɓe hoɗata ton. So wi kadi on fermay galle ɗen goto hoɗata ton. Goto hoɗata ton. Ko ñemete e ndomi hoɗata ɗon. Galle mon ɗen ɗe yanayi. Ko satti o ko yimɓe hoɗata. Pourquoi pas on honnude moodi mon ɗon? Na yon daru kote innugol ko kamɓe duwa on dépensude e ko nantata e ɗum. Iɗon duwa kadi andude ene. Kono haɗi o gorko dépensa on. Ko angal moyen ka ko salare. Ɓayle fewndo o jomba tan ɗon andi situation makko. Ma ɗum ɓaawo jombi on yii situation makko. Ɗin ɗon piiji fof no duwa darde bandiraɓe. Min haray ko o conseil ɗo mi conseillata on. Si on jaɓi wonde e gorko mon on si tawi woni no wondo, ko onon non ɓuri andude ko onon andi. Sino wondo wonde, min ko ɗum mi toroto mi jeeja on. Si ɗon heɓude ko débrouillon, wallahi ko Allah subhanahu wa ta'ala on andi ko arata jango. Tilkal ayyamu nudawiluha bayna nasi.
ɗi ñalɗi Allah yiilidirayi ɗi hakkunde yimɓe ɓen. Hande no wawa wonde ko min jogi jango hara mi jogaki, hande lan wawi jango hara mi wawata, hande ko min mari jango hara mi ala, hande miɗo dolni jango hara mi dolna. Allah jonni en ɗo exemple laaɓuɗo pos ka meɗen lagine, fewdo ka Allah ittani en ngu laamu fewndinongu ɗo, haa ka ngu ari ɗon ngu sikki hay hunde chansata, Allah chansi kaɓe miijanoki ɗon, wallahi na ko na goɗɗungo kadi Allah ronkata chansude. Haray hande ko onon jogi, hande ko onon mari, hino wawi wiide tortoɗon hoore mon ɗo hande jente moƴƴa bandiraɓe, wallahi ko aduna ni, wallahi tilkal ayyamu nudawiluha bayna nnasi. Allah wi ɗi ñalɗi o yiilidiraɗi hakkunde yimɓe ɓen. Hiɗo wawi wiide hande joni on nanna mar, ma wi on janne mar, dépensugol o hoɗinaɓe suynawo an e ko nantata e ɗum, wi on mi tortike hoore am. Yahon goɗɗo jombon sino faala hara ko milliardaire jo, jawdi e cellal e gurdal na ko luttata bandiraɓe. Allah no wawi perdinde jawdi on gorko kadi yo Allah dan na yelagol, no wawi wonde. Marɗo moyen hara na sifa modi mo jombuɗo on marɗo moyen jomba on, hara ko marɗo piiji ɗi fof o hoɗina on hara kaka woni nickel. Piiji ɗi no wawi chansude wallahi, no wawi wonde kadi ndu suudu moɗon ɗo yo Allah dandu na yelanagol on, par ce que no wawi wonde. Jawdi ko piiji ɗiɗi, ko an jommum yaha acca ma yahay acce, kono on yadata goɗɗo e mon accay goɗɗo, wallahi a yahay acca jawdi ma ndin, ma jawdi ma ndi yaha acce, kono on wuridata lutti don ma yaadol lahara, sinara koko dépense uɗa waɗirɗa fi Allah kon, ɗum ɗon on yaaday, ko waɗirɗa kon fi Allah ɗum ɗon on yaaday. Haray ko ɗum bandiraɓe min mari komi yewta on, si on jaɓi miijite moƴƴa lugginon miijo, andi ton tagaɗo Allah subhanahu wa ta'ala on ko o jonnuma ko himo wawi jaɓitude, ko o jonnali oɗa kon jango mo wawi mo jonnude. Hiɗo wawi tortade hoore mon faɓɓi jango Allah subhanahu wa ta'ala on arsika o gorko, no wawi wonde kadi o luttirani hara o heɓali hay hunde ha ñande. Ko Allah andi ko hombo woni hombo, jawdi ko nguufo aduna, wallahi jawdi ko nguufo aduna, ko luttata wo ko gikke, ko luttata wo ko kulol Allah, ko luttata wo ko dewal Allah, ko luttata wo ko fi Allah, ko hedditi ko foppu ko sama kala. O ponso pansa a waɗi lan ɗum, a waɗana lan ɗum, a acciri ɗum foppu accay, ɗum foppu accay. Donc haray min ko ɗum mari komi wiya en juutini kono hari il fallait juutinen, on faami. Haray ko ɗum bandiraɓe min mi mari komi wasiyoto on e ngal landal mon ɗo. Donc haray inchallahu si tawi yaadi e sawaba ko immorde Allah, si faljere woni mo haray komi woni ko falji, haray hila yaafini kadi si tawi woni touchi on hara nano falira ɗon ɗon mi yewti, kono ko laaɓar reedu mi yewti on ɗo, mi attorani on ko farli kon worɓe ɓen. Donc kono haray toujours wona yen ndaaru ɗum, wona yen ndaaru ɗum, wona yen ndaaru. Si watti ndaari joni onon kadi piiji buy ko onon l'islamu farli yo waɗu, joni on fuɗɗi wadde tun goto wallitaki on, on andi haray gasirta non. Piiji ɗin koyo wondire no moƴƴiri, kala wawɗo waɗana oya, wona wigo to ko anduwa wadde, ko anduwa wadde, non, siɗa wawi waɗu, si lorratama waɗu. Min ko ɗum mi wi'ata. Ɗum ɗo non ko conseil universel, concerne ɗo tout le monde. Haray ko ɗum mi wiyata barakallahu fikum o yafoto. Haray si yaade sawaba koye morde Allah, si faljiri woni mo haray ko mi woni ko falji, wallahu ta'ala alam. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.